श्रीगुरुभ्यो नमः। मम नाम ऋषिकादेवी। अहम् इरिकल्मठे वसन्ती अस्मि। अन्नदानं परं दानं विद्यादानं मतः परम् अन्नेन क्षणिका तृप्तिः यावज्जीवं च विद्यया। संस्कृतार्थः। अन्नदानं श्रेष्ठदानम् अस्ति। ततोपि श्रेष्ठदानं विद्यादानम् अस्ति। अन्नेन एकं क्षणम् अथवा एकं दिनं तृप्तिः भवति, परन्तु विद्याम् अर्जयामः चेत् सम्पूर्णं जीवनं तृप्तिः भवति। एतेन अस्माभिः किं ज्ञातुं शक्यते यत् अस्माभिः अपि विद्याम् अर्जनीयं। ಕನ್ನಡಾರ್ಥ. ಅನ್ನದಾನವು ಶ್ರೇಷ್ಠದಾನವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠದಾನವು ವಿದ್ಯಾದಾನವಾಗಿದೆ. ಅನ್ನದಿಂದ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಒಂದು ದಿನ ತೃಪ್ತಿ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಇಡೀ